गोयच्या पर्यटन उद्देगान कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान केल्या उपक्रमांक थळाव्या व्यावसायिकांनी तसेच काही विरोधी फुडाऱ्यांनी विरोध केला। सध्याची सर्त आणि नव्या रेल्वेच्या नव्या उपक्रमांचो तांच्या गिरायकांचेर महत्वाचो परिणाम जाव येता म्हूण टॅक्सी, रिक्षा मालक आणि मोटरसायकल पायलटांचो तांकां उदरनिर्वाह धोक्यांत आसा असो भंय आसा। ह्या विशीं चड माहिती सांगता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक राऊत। आज आमी आसात ते कोंकण रेल्वे मडगांव आसा थंय आसात आनीक पयर जो कोंकण रेल्वेचो MD आसा KRCLचो हो गोंयांक हांगा आयलो आनीक ताणी एक स्टेटमेंट केलो की आमी ही बायक आसा, ही गाडी आसात या आनी कितें हे जे कितें फॅसिलिटी आसा हे आमी ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर उपलब्ध करून दिता म्हणून आनी ते सुद्दां कोंकण रेल्वे करतली या मडगांव हांगा करतले म्हूण सांगले। जो संतोष कुमार झा आसा हो येवन ताणें स्टेटमेंट केलो ही जर असली फॅसिलिटी जर सगळे हांगा जाली तर जे बारीक आमगेले जे धंदे करतात, जे रेंट एक बायक दितात, रेंट एक कार दितात या जे बारीक भाडी मारतात हेंचे कितें जातले म्हणून हेजेर सद्याक ओपोज जावपाक लागले आसा। कालच जो गोवा फॉरवर्डाचो इन्चार्ज आसा आनी MLA आसा विजय सरदेसायान ओपोज केले कडेन आसा आनी आज जो बाणावलेचे MLA आसा वेंजी वेगस हेणे कंडेम केले कडेन आसा की हो जो स्टेटमेंट केला हो बेजलेस सरकारान विचार करचो, चड करून गोंय सरकारान हांगा विचार करचो। जर भायली जर सगळी एजन्सी येवन जर हांगा करपा लागले जाल्यार गोंयकारांचें कितें, गोंयकार सद्या उपाशी पडपाचो प्रश्न निर्माण जाले कडेन उपाशी पडटले बी हेजेर गंभीरान विचार करचो म्हणून लोक मागतात। कोंकण रेल्वेच्या उपक्रमाक लागून थळावे व्यवसाय नष्ट जातले अशें सांगून बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगशान आणि आदलो कोळंगूटचो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान ह्या प्रस्तावाक विरोध केला। तांकां आनीक कितें सांगपाचें आसा तें आयकात। गोवा मायल्स हाडून जे भाशेन तेमी आमगेले टॅक्सी धंदा काबार केलो तेच भाशेन आतां ई बायक, ई रेंट बायक आनी ई बायक्स हाडून कोंकण रेल्वेन हाडून सो म्हाका सदां वी शूड कंडेम दीस एंड वी शूड टेल I would like to tell Bob Santosh Kumar Jha, the MD of KRCL Konkan Railway, की तू नवो जॉईन जाला तुका दिसता की आपण कोंकण रेल्वे दाखोवची म्हणून की नवे कितें करून पण तुजी गजाल बरी आहा बट गोंयकारांक दुखोय नासतना कितें करपा जाय तें तूं चिंतचें नाजाल्यार गोंयकार तुजे एजिटेट जातलो, गोंयकार तुजे प्रोटेस्ट करतलो आनी गोंयकार तुगे जे MD पोजिशन आहा तें आलोवपा देखूं शकता। So मुगे message is very clear, don't play with unnecessary, don't play with people of Goa and their sentiments। लोकांगे जे पोट आहा, जे आज मोटरसायकल चलोवन आमगे जे पायलट आहे तेंगे घराप चलता, जे रिक्षा ड्रायव्हर आहे तेंगे घराप चलता हेंचे आड येवन तूं आनी बिझनेस इंट्रोड्यूस करपाक हो स्कोप ना, गोंयांत तितली व्हडली स्कोप ना। सो आय थिंक वी शूड नॉट अलाव दिस टू हॅपन एज ऑफ नाव आनी म्हाका सदां डिस्कशन करून जे गरज आहा ते डिस्कशन करून मुखार व्हरपाची गरज आहा। काल एक एडवर्टाइजमेंट येयला कोंकण रेल्वेचो की दे आर आस्किंग फॉर टेंडर्स फॉर रेंट ए बायक। आता हे रेंट ए बायक म्हणटा ते आमचे बारीक लोकांचे बिझनेस, कोणा कोणी टॅक्सी घेवंक जायना ते बायकी घेताले। ह्या हितून आता कोंकण रेल्वे आनी गव्हर्मेंट आमचो ते पडोवंक सोदता आनी हे पळय कोंकण रेल्वे पळय टेंडर मागता ते एक आनी दोन बायकी घेवचे ना, ते 500,000 आनी बायकी घेतले आनी हाडटले कोण भायले कोण व्हडले मनीस आहा पळय ते तुमचे कडेन काय 1000 बायकी घेवंक जायना, हे भायले पळय कोण आहा न्हू ते टेंडर घालतले 1000 बायकी 2000 बायकी आनी तुमचे बायकी घेवन तुमी मागीर घरा कडेन बसा। फाल्यां एअरपोर्टार करतले ते, एअरपोर्टार आतां टॅक्सीकूय पळय कशे त्रास करता पळय ते, फाल्यां एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आहा ते टेंडर काडटले फॉर रेंट ए बायक आनी रेंट ए कार। पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता हें करूंक दिनाका कित्याक आमचे भुरगे हे बारीक बारीक पळय भुरगे आहा तेंचे पोट काडिनाका। थळाव्या येलो अँड ब्लॅक टॅक्सी संघटनेनंय कोंकण रेल्वे महामंडळाच्या प्रस्तावाचो निषेध केला आणि हे कृतीक लागून तांचो व्यवसाय आणि उदरनिर्वाह नष्ट जातलो अशेंय सांगला। तेणी जो स्टेटमेंट केला पळय तो सारको टोटली जो लोकलांच्या सारके अगेन्स्ट गेल्लो आसा जे लोकल जे आमचे स्थानिक हांगा बिझनेस करता इतले पयलींच्यान तांचो बिझनेसाच्या पोटार आड येवपाक लागलो। सो हांव तांकां इतलें सांगपाक सोदता सर तुमी हो स्टेटमेंट केला तो स्टेटमेंट परतो घेवचे ना, ते कितें करपाक सोदता पळय सर ते थंयचे स्टॉप करचे कित्या खातीर तो आमी आयज कितले वर्सां पयलींचो बिझनेस हो हांगा चलयता जावं आतां आमी जशे भुरगे ह्या फिल्डान येयला सर तुमी तो स्टेटमेंट करता कोण मुखार सरपाना सर ते सटन मनशाचो बिझनेस तुमी प्रमोट करपाक सोदता। जो रेंट कार रेंट बायक हो बिझनेस जो आसा पळय सर तो काबार करपाक उठला सो हेचेर कितलें सांगपाक सोदता सर हे बिझनेसाचेर तुमी वचनाका कित्याक हो बिझनेस हांगा प्रमोट जालो फाल्यां आमची भाडी जी आसा पळय लॉंग डिस्टन्स भाडी ती भाडी येवपाना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टुरिस्टाचो एप जो येयल्लो आसा गोवा मायल्स
ऑलरेडी तेजेर काबार जाल्ले आसा. ऑनलायन बिझनस तेंच्यांनी हाडला, रेंट काप ते काबार जाला आनी तेंचो कसो एक मनशाच्यो 10 गाडयो आसा. तांकां काय फरक पडना, ते मेळटा ते रेटीन दिता. आनी आमचो कसो एक गाडी घेवन आमी फूल फॅमिली चलयता. आयज आमी इतले गॅदर जाला कित्या खातीर आमचे मनशाच्या पोटार येता. तुमी जो स्टेटमेंट केला फाटीं तुमचे कडेन सर आमी उलयले तेन्ना तुमी सांगलेले हो कंपाउंड आमचो आमी कितें करपाक शकता सो आमी केन्ना हाडपाक शकता, तुमकां रायट ना म्हणून. सर तूं तशें म्हणपाक सोदता जाल्यार सर आमच्या सगळ्या वटेन हांव तुका एक सांगपाक सोदता, जर तर ती एरिया तुमची रेल्वेची म्हणटा ही भायली प्रेमायसीस एरिया ती आमची आसतली. तुमी मागीर आमकां सांगनाका सर कित्याक म्हणून आमी हांगाचे रस्तो बंद करून दवरलेला. कित्याक पोर्टार आमचे येयला आमी रस्तो बंद धरतलोच. कित्याक तुमी तुमचे रेल्वे एरिया तुमची म्हणटा प्रेमायसीस जाल्यार ही भायली एरिया आमची आसतली लोकलांची. सो म्हाका दिसता हो येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचेर निव्वळ पोटार पांय दवरल्या सारकें जाला. आतां ते खंय तरी रेंट काराचे ऑफीस दिवपाक पळयता आनी रेंट काराक कितें तरी लिगली करपाक पळयता दिसता. म्हाका जाल्यार दिसना की हे बरोबर म्हणून. हे सरकारान हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. कित्याक आमकां सद्याक ते आतां ॲप हाडला ते इल्लिगल. तरी आसतना त्या ॲपाचेर आमकां सगळें फोंडान पडलेलें आसा. आमी दिसा 1-2 नंबर मारता, 24 वरान 1 नंबर मारता हांगासर. आनी तितून हे आनी हाडटले आतां हे रेंट कार रेंट बायक ते ऑफीस दितले. थंय आमी फोंडान पडपाचें आसा. म्हाका दिसता सरकार कितें करपाक सोदता म्हाका जाल्यार कांय समजना. फाल्यां सकाळी कस्टमर हांगा देंवतलो, स्टेशनाचेर देंवतलो, रेंट कार घेतलो, रेंट बायक जावं रेंट कार घेतलो, नीट बरो वयतलो, खंय भोंवतलो हाडटलो, परतो स्टेशनार दितलो वयतलो. आमी जे टॅक्सीवाले हांगासर आसा ते 4 पयशे जोडून खाता, गोंयकार आमी नीज गोंयकार म्हणून 4 पयशे जोडून खाता, थंय सुद्दां पोटार आडलेलो म्हाका समजना आतां. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राउत, विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी भक्ती पै बाळगी.